Hoy es el último sermón sobre las bienaventuranzas. Today is the last sermon on Beatitudes. Bienaventurados los pacificadores. Blessed are the peacemakers. Pero a modo de resumen, This is going to be the summary. en primer lugar, los ciudadanos del reino de Dios First of all, the citizens of God's kingdom son pobres en espíritu are the poor in spirit, porque reconocen que si Dios no son nada y no tienen nada. because they acknowledge that without God they are nothing and they don't have nothing. Pero que tienen una cuenta de banco But they have an account, a bank account en Cristo Jesús. in Jesus Christ. Luego reconocen sus pecados, And after they acknowledge their sins, lloran y se lamentan por ellos. they mourn over them. Este conocimiento lo lleva a ser manso, And this knowledge takes them to be meek. a tener hambre y sed de justicia. Y como han recibido misericordia, también son misericordiosos con otros. And once they've received mercy, they are also merciful. Los ciudadanos del reino invertido The citizens of the flipped kingdom, son de corazón limpio, they have pure hearts porque han permitido que Jesús entre en su cuarto sucio, because they have allowed Jesus to enter to their dirty room y limpien todo el desorden que había ahí adentro. and clean every mess inside this room. Las últimas dos bienaventuranzas The last two Beatitudes, son sobre los pacificadores it's about the peacemakers y los que son perseguidos a causa de la justicia. and the ones that are persecuted because of justice. Pero ¿quiénes son los pacificadores? But who are the peacemakers? ¿Puede acaso una persona Can a person que no conoce a Dios ser considerado un pacificador? who doesn't know Jesus or God be considered a peacemaker? Vamos a leer la Biblia, Mateo capítulo 5, versículo 9. Let's read our Bible. It's Matthew 5, verse 9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Blessed are the peacemakers, for they will be called children of God. Quiero responder a esta pregunta I want to answer this question, recordando algo que Renan nos ha dicho durante toda esta serie de sermones. reminding us something that our pastor Renat said throughout this series of sermons, De que estos no son requisitos para entrar al reino de los cielos, that these are not a list of requirements to make to heaven, sino la característica but the characteristics de un ciudadano del reino de Dios. of a citizen of the kingdom of God. Pero, ¿qué significa esto? But what does it mean? Que no hay forma de ser manso, no hay forma de tener un corazón puro, no hay forma de ser un pacificador, It means that there's no way of being merciful, meek, or peacemaker, sino por la gracia de Dios y la obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. if not by God's grace and the Holy Spirit inside us. Entonces no se puede ser un pacificador So we cannot be a peacemaker si Dios no está en nuestro corazón. if God is not in our hearts. Número 2, no podemos dar lo que no tenemos. Number 2, we cannot give what we don't have. No podemos ser un pacificador We cannot be a peacemaker si nosotros no tenemos paz. if we don't have peace. Muchas veces no tenemos paz ni siquiera con nosotros mismos. And sometimes we don't have peace with ourselves. Entonces yo no puedo dar lo que no tengo. So in this situation, I cannot give what I don't have. Hay personas que humanamente tienen todo, There are persons that, humanly speaking, they have it all. sin embargo no tienen paz, However, they don't have peace. no son felices. They're not happy. ¿Por qué? Why? Porque nuestra condición de pecado nos aleja de Dios, Because our sinful situation distances us from God, nos hace enemigos de Dios. makes us enemy of God. La Biblia dice en Romanos capítulo 5, versículo 10, The Bible says in the book of Romans 5:10, porque si siendo enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. for if while we were God's enemy, we were reconciled through him, to him through the death of his son,
how much more having been reconciled shall we be saved through his life? Fue gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario Thanks to the sacrifice of our Lord Jesus in the Calvary cross, que hoy nosotros podemos tener esa relación de reconciliación con Dios. that today we can have this reconciliation relationship with God. Después de nosotros tener esa paz con Dios, After we have this peace with God, es que podemos tener paz nosotros mismos. then we can have peace with ourselves. Sin Dios en nuestra vida, Without God in our lives, no podemos tener paz. we cannot have peace. Esa paz de la que se habla en Filipenses 4:7. This is the peace that is spoken in Philippians 4:7. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. This is the peace that transcends all understanding. Esa paz que no se puede comprar. This is the kind of peace that we cannot buy. Esa paz que te da la confianza en Jesús This is the peace that gives you confidence in Jesus, de que no importa qué tan duro sea el camino, that regardless of how hard is the way, sabes que no estás caminando solo. you know that you are not going through alone. Pero ¿qué significa esto? Quiere decir que no me voy a encontrar con problemas, que no voy a tener dificultades. What does it mean? That I won't face problems, that I won't face difficulties? No. No, esto no es lo que significa. No, this is not what it means. Déjame ilustrártelo. Let me give Illustrate. you an illustration. En una ocasión, los discípulos iban con Jesús en la barca In one occasion, the disciples were with Jesus in the boat. Right? Yeah. Jesús dormía mientras estaban en la barca. Jesus was sleeping when they were in this boat. Y la Biblia dice de que una tormenta comenzó a golpear la barca. And the Bible says that the strong waves start to hit the boat. Y los discípulos se turbaron. And the disciples they got disturbed, they got scared. Y asustados despertaron al maestro. And scared, they wake up the master. Vamos a perecer. We're gonna perish. Jesús le dijo, hombres de poca fe, Jesus said, men of little faith, ¿por qué han dudado? why did you doubt? Y todos sabemos lo que pasó, We all know what happened. que Jesucristo ordenó a la tormenta que se vaya. That Jesus calmed down the situation. ¿Qué quiere decir esto para nosotros? What does it mean for us? Que nos vamos a encontrar con situaciones difíciles en nuestra vida. That we will go through difficult situations in our lives. Pero siempre y cuando Jesucristo lleve el timón de nuestra barca, But whenever Jesus gets inside our boat, no importa la tormenta que venga, regardless of the storm that comes, tendremos paz en medio de la tormenta. we will have peace in the middle of the storm. Siempre y cuando Jesús esté en nuestra vida, Always when Jesus is inside our lives, que venga lo que venga. whatever comes can come. Aleluya. Hallelujah. Gloria a Dios. Glory to God. No puedo ser un pacificador si no tengo paz. I cannot be a peacemaker if I don't have peace. Y yo no puedo tener paz sin Dios en mi corazón. And I cannot have peace of God in my heart. Y ya que hemos establecido eso, Now that we've established this, vamos a ver cuáles son los atributos de un pacificador. we are going to now see what are the attributes of a peacemaker. El atributo número uno de un pacificador The attribute number one of a peacemaker es que predica el evangelio. is that he or she preaches the gospel. En Dios no hay casualidad, In God there is no coincidences, sino propósito. but purposes. Porque hoy se habló mucho sobre predicar el evangelio. Because today we heard a lot the pastor speaking about preaching the gospel. Los pacificadores predican el evangelio The peacemaker preach the gospel en un esfuerzo de reconciliar a otros también con Dios. with such effort to also reconcile others with God. El pacificador quiere que otros experimenten The peacemaker wants others also to experience lo que él ha experimentado. what he or she has experienced, Que otros sientan la paz so that this person can also feel the peace que nosotros sentimos en Cristo that, Jesús. that we feel in Christ Jesus. Una característica de muchos de los enfermos que Jesús sanó One of the characteristics of a lot of sick people that
Jesus healed es que aunque Jesús le decía que no se entere nadie, is that Jesus told them to not say to anyone. lo primero que hacían después de ser sanados The first thing they did after got healed, era ir corriendo y decir, Jesús me sanó. they ran and said, Jesus healed me. La mujer samaritana, This Samaritan woman, ella fue a recoger agua, she went to pick water, pero tuvo un encuentro con Jesús but she had an encounter with Jesus y se le olvidó que fue a buscar agua. and forgot that she went to pick water. Salió corriendo And she running, she rushed out y comenzó a decir, and started to say, yo no estoy muy segura, I'm not very sure, pero me parece que yo encontré a Cristo. but looks like I found the Messiah. Y esto es una noticia demasiado buena And this is a very good news como para no compartirla. so that I won't share with you. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículos 18 y 20, dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. 2 Corinthians 5:18-20. All this is from God, who reconciled us to himself through Christ and gave us the ministry of reconciliation. That God was reconciling the world to himself in Christ, not counting people's sin against them. And he has committed to us the message of reconciliation. We are therefore Christ's ambassadors, as though God were making his appeal through us. We implore you on Christ's behalf, be reconciled to God. Como embajadores del reino de Dios, As ambassadors of the God's kingdom, tenemos el ministerio de la reconciliación. we have the ministry of reconciliation. ¿Cuál es el significado de esto? What does it mean? Que tenemos que predicar el evangelio That we have to preach the gospel para que otros también se reconcilien con Dios. so that others can also reconcile themselves with Jesus, with God. Como decía el pastor, As the pastor said, en este momento hay muchas personas sufriendo in this moment there are a lot of people suffering que ni siquiera saben lo que le hace falta en su vida. and they don't even know what they are lacking in their life. Pero usted y yo sí sabemos que lo que le hace falta es tener a Dios en su corazón. But you and I know that what they are lacking is having Jesus in their hearts. Y no tenemos que ir muy lejos. And we don't have to go so far. Aunque bueno, todo el que está aquí viene de muy lejos. And the good thing is that all of us here came from so far away. Pero lo que quiero decir es que a nuestro alrededor, But what I want to say is that in our surrounding, en la universidad, en el trabajo, in our university, in our job, en la comunidad, in our community, hay personas que necesitan de Dios. there are people that need Jesus, God. Y es necesario que nosotros llevemos a cabo el ministerio de la reconciliación que nos fue otorgado. And it's necessary that we carry out the ministry of reconciliation that was given to us. El mundo tiene años intentando estar en paz. The world has been trying to be in peace for years. Organizaciones van y organizaciones vienen. Organizations come and go. Reuniones de naciones van y reuniones de naciones vienen. Meeting between nations and according between nations come and go. Y el mundo sigue en guerra. But still, the world keeps on at war. The world keeps at war. ¿Sabe por qué? Do you know why? Porque no se ha atacado el problema de raíz. Because we're not fighting the problem from the root. ¿Saben cuál es el problema? Do you know what is the problem? La necesidad que tiene el hombre de Yes. tener a Dios en su corazón. The necessity that the man has to have God in his heart. La necesidad que tiene el hombre de alejarse del pecado. The necessity that the man has to turn away from their sin. Y ese es el trabajo de usted y de mí. This is a Our work. job. This is our work Tu predicar el to evangelio. preach the gospel. Gracias a Dios, predicar el evangelio es uno de los pilares de esta congregación. And thanks God, preaching the gospel is one of the pillars of this congregation. Pero debemos entender que eso no es un trabajo ni de los pastores,
ni de los líderes. Ese But- es un trabajo de todos, incluyendo los niños. But we have to understand that this is not a work of the pastor, of the leaders, but this is a work of everyone, to everyone. Jesús le dijo a los discípulos, Jesus said to the disciples, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Then Jesus came to them and said, all authority in heaven and on earth has been given to you, to me. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always to the very end of the age. Esa es la gran comisión, This is the Great Commission, predicar el Evangelio. to preach the gospel. Y no solo con palabras, And not only with our words, sino que nuestra forma de vida sea un reflejo but that the way we live be a reflection, de la nueva criatura que somos en Cristo Jesús. the new creature that we are in Jesus Christ. Prediquemos el Evangelio. Let's preach the gospel. El mundo no va a estar en paz The world will not be in peace hasta que cada hombre tenga a Dios en su corazón. until every single person has God in their hearts. Y ese es nuestro trabajo. And this is our job. Este es el momento de que la iglesia sea la luz del mundo. This is the moment that we as church be the light for the world. Nosotros somos los encargados We are in charge to do so, de enseñarle a Jesús a aquellos que se pierden. to teach those who are lost about Jesus. Y repito, no tenemos que ir muy lejos. And I say once again, we don't have to go so far away. Comencemos a nuestro alrededor. Let's start in our environment, in our surrounding. Amén. Amen. La segunda característica de un pacificador The second attribute of a peacemaker es que las palabras que brotan de su boca son de edificación. is that the words that come out of his or her mouth is words of edifying, of edification. El pacificador tiene cuidado de lo que dice, The peacemaker is careful about what he or she says, porque sabe que una palabra because he knows that a single word puede traer paz, can sow peace, pero por el contrario también puede traer contienda. but on the contrary, or on the other hand, can also create conflicts. El pacificador sabe que una palabra The peacemaker knows that one single word puede marcar la vida de una persona, can impact a person's life, pero puede ser positiva o negativamente. either positively or negatively. En el libro de Efesios, amén, In the book of Ephesians, capítulo 4, versículo 29, chapter 4, verse 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. do not let any unwholesome talk come out of your mouth, but only what is helpful for building others up according to their needs, that it may benefit those who listen. Este es un mensaje de Pablo This is a message from Apostle Paul a los Efesios to the Christian of Ephesus de tener cuidado con lo que dice, to be careful about what they say, de que no utilicen palabras hirientes, to not use hurtful words, sino que lo que digamos sea para edificar a los demás. rather that what we say serve to edify the other people. ¿Y esto qué significa? Que no vamos a corregir, And what does it mean? That we are not correct other people? que no vamos a amonestar. That we are not gonna Yeah, it's like, exhort o corregir lo que está mal, or correct what is bad, o no llamar lo que está mal, or doesn't call
what is bad, like it's bad. No, eso no es lo que significa. No, this is not the meaning of this. Lo que significa es que cuando vayamos a corregir, The meaning is that when we are about to correct, lo hagamos con amor, let's do it with love, con mansedumbre, with meekness, con empatía, with empathy, pensando, thinking, ¿y si fuera yo que estuviera en su lugar? what if it was me that was in his or her place? ¿Y si fuera a mí que me fueran a corregir? What if it was me that is about to be corrected? ¿Cómo me gustaría que fuera la corrección? How I would like to be corrected. Así que tengamos cuidado con lo que decimos. Therefore, let's be careful about what we say. Vamos a edificarnos los unos con los otros. Let's build each other's up. Let's edify each other's. Otra característica de un pacificador Another characteristic of a peacemaker es que busca la paz activamente. is that he is actively looking for peace. Ser un pacificador requiere acción. Being a peacemaker requires action. En cada interacción que tenemos con los demás, All interaction that we have with other people, tenemos la oportunidad de sembrar paz, we have an opportunity to sow peace, promover entendimiento, to promote understanding, en fortalecer la unidad. and strengthen the unity. En nuestra naturaleza está el decir, In our nature, we usually say, ese no es mi problema. "That's not my problem. Eso es entre Juan y Pedro. This is between John and Peter." Y que me disculpen si acá hay un Juan o un Pedro. And sorry if there is a John or Peter here. Pero Dios no solo nos llama a reconciliar a otros con Él, But God doesn't only call us to reconcile others to Him, sino a reconciliarnos también los unos con los otros. but also to reconcile one person with another person. Ser un pacificador requiere acción. Being a peacemaker requires action. Decir estar en el medio y decir, Juan y Pedro, Let's say you are in the middle of John and Peter. vamos a hablar. Let's talk. El pacificador toma la iniciativa The peacemaker takes the initiative para reconciliarse, to reconcile, incluso si él ha sido el agraviado. even if the injustice has been done to him. Pedro me ofendió, Peter offended me. que venga él a pedirme perdón. Let him come and say he's sorry. Eso no es un pacificador. A peacemaker doesn't act like that. El pacificador va donde Pedro The peacemaker goes to Peter y le dice, perdóname porque somos hermanos. and says, "Forgive me because we're brothers." Romanos 12, 18. Romans 18. 12, 18. Yeah, 12, 18. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres, If it is possible, as far as it depends on you, live at peace with everyone. Esta es una exhortación a buscar la paz siempre que dependa de nosotros. This is an exhortation to go look for peace every time that depends on us. A buscar la paz activamente. To actively looking for peace. Es más fácil ignorar It's easier to ignore al vecino que me ofendió o que no me saluda. my neighbor that offended me, that didn't greet me. Es fácil ignorar al compañero de trabajo que me ofendió. It's easier to ignore my workmate that offended me. Pero la Biblia nos llama a ser pacificador But the Bible is calling us to be peacemakers y estar en paz con todos los hombres. and to be in peace with everyone, with every man. Siempre Always cuando dependa de mí. when depends on me. ¿Qué quiere decir eso? What does it mean? Que yo soy el que tiene que buscar la paz activamente. That I'm the one that has to be looking for peace actively. Yo soy el que debo procurar estar en paz con todo el mundo. I'm the one that should be looking for to be in peace with everyone. Josué fue vendido por sus hermanos. Joseph was sold by his brothers. Y fue vendido porque Rubén dijo, no lo matemos. And he was sold because one of his brothers said, "No, let's not kill him. Let's sell him instead." Sin embargo, vemos en Génesis, capítulo 50, versículos 19 y 21, But however, if we look at the book of Genesis 50, 19, 21, los hermanos estaban preocupados, tenían temor. his
brothers were worried. They had fear. Sin embargo, Josué le dijo, no tengan temor. But however, Joseph told them, do not fear. Josué pasó mucho trabajo, como decimos en español. As we say in Spanish, Joseph went through a lot. Pasó por muchas situaciones difíciles. Went through a lot of difficult situations. Sin embargo, no tomó eso en cuenta, However, he didn't take it into consideration. sino que le dijo a sus hermanos, In the other hand, he said to his brothers, lo que me pasó a mí what I went through, estaba en el propósito de Dios it was God's purpose para bendecir naciones. to bless nations. Eso es ser un pacificador. This is being a peacemaker. Cuando el pueblo de Israel When the Israelites, se estaba alejando de Dios, o estaban alejados de Dios, when they were distancing themselves from God, Dios le dijo a Moisés, ¿sabe qué, Moisés? Lo voy a eliminar de la tierra. and God said, Moses, you know what? I'm gonna whip out all of them. Moisés no le dijo a Dios, sí, vamos a buscar otro pueblo, Moses didn't say, yes, kill them and let's go look for other people. sino que Moisés intercedió por ellos. But Moses interceded for them Porque Moisés era un pacificador. because Moses was a peacemaker. Y el pacificador busca la paz activamente. And the peacemaker is actively looking for peace. Y en cada oportunidad que tiene, siembra paz. And in every opportunity that there is a peace. Para finalizar, To conclude, serán llamados hijos de Dios. El versículo va a finalizar. the verse to conclude is that the peacemakers will be called children of God. Serán llamados hijos de Dios. They'll be called children of God. Primero, Dios es un Dios de paz. First of all, God is a God of peace. En la Biblia encontraremos muchas referencias sobre el Dios de paz. And we will see a lot of references from the Bible are talking about this God of peace. De hecho, el apóstol Pablo le gustaba despedirse de las iglesias diciendo, Apostle Paul usually he said goodbye to the church by saying, el Dios de paz sea con todos vosotros. may this God of peace be with all of you. Pero la prueba más grande de que Dios es un Dios de paz But the greatest proof that God is a God of peace fue enviar a su Hijo para que nosotros fuéramos reconciliados con Él. was to send his only son so that we all could be reconciled to him. ¿Qué significa ser hijo de Dios? What does it mean to be children of God? Y de nuevo, en Dios no hay casualidad, sino propósito. And again, God is not a coincidence, but it's a purpose. Porque Roger habló sobre esto. Because we talked about this today. Roger, speak about this. Roger talked about this today. ¿Qué significa ser hijo de Dios? What does it mean to be a child of God? Ser un hijo de Dios implica haber aceptado a Jesucristo como Salvador y haber nacido de nuevo en el Espíritu. Being child of God implies, meanings to have received Jesus as your Lord and Savior and be made a new creature in Jesus. Es muy común escuchar, todos somos hijos de Dios. It's very common to hear people saying, we are all children of God. No, todos somos creación de Dios. No, we are all creature of God. Para ser hijo de Dios, But to be a child of God, es necesario aceptar a Jesús en nuestro corazón it's necessary to accept Jesus in our hearts y alejarnos del pecado. and turn away from sin. Yo no puedo ser hijo de Dios I cannot be a child of God y seguir en el pecado. and keep on sinning in purpose. Eso no combina. It doesn't work like that. Eso es como el agua y el aceite. This like water and olive oil. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. No one who is born of God will continue to sin, because God's seed remains in them. They cannot go on sinning because they have been born of God. Vamos a leer también 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17. Let's read also 2 Corinthians chapter 5 verse 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Therefore, if anyone is in Christ,
the new creation has come. The old has gone and the new is here. Para ser hijo de Dios To be child of God, es necesario nacer de nuevo. it's necessary to be born again. Es necesario ser una nueva criatura en Cristo It's Jesús. necessary to be a new creature in Jesus. Es necesario alejarnos del pecado. It's necessary to turn away from sin. Si yo estoy en el pecado, If I am in sin, yo no soy hijo de Dios. I'm not a son of God. Yo soy creación de Dios. I'm a creature of God. Para ser llamado hijo de Dios, So that I can be called a son of God, tengo que alejarme del pecado. I need to turn away from my sins. Tengo que ser un pacificador. I need to be a peacemaker. ¿Por qué los pacificadores serán llamados hijos de Dios? Why the peacemakers will be called children of God? Los hijos tienden a imitar el comportamiento de sus padres. Usually, children tend to imitate the behavior of their parents. Muchas veces estudian la misma profesión, Very often, they study the same profession. les gusta el mismo deporte, They like the same sport. muchas veces tienen el mismo equipo favorito. Very often, they have the same favorite team. Los pacificadores serán llamados hijos de Dios The peacemakers will be called children of God porque reflejan el carácter de sus padres, que es un Dios de paz. because they reflect the character of his father, of their father, who is a father or a God of peace. Si quiero ser llamado hijo de Dios, If you want to be called children of God, debo ser un pacificador. I have to be a peacemaker. Las bienaventuranzas terminan con Jesús diciendo: The Beatitudes ends by Jesus saying, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de Dios. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Blessed are those who are persecuted because of righteousness, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are you when people insult you, persecute you, and falsely say all kinds of evil against you because of me. Ser justo Being righteous va más allá de ser simplemente una buena persona. goes beyond of simply being a good person. Implica una dedicación total y una orientación de la vida hacia Dios. It implies a full dedication and orientation to a lifestyle that pleases God. Pero ¿qué es lo que quiero decir? But what do I want to say? De que el versículo dice: bienaventurados aquellos que son perseguidos a causa de la justicia. But he says that blessed are those that have been persecuted because of justice. Si yo estoy siendo perseguido por las malas decisiones que he tomado, If I'm being persecuted because of the bad decisions that I made, eso es castigo o consecuencia, this is a punishment or consequence, no persecución. not persecution. Segundo, esta bienaventuranza A second, this beatitude es a modo de una advertencia para nosotros. is a way of warning for us. Básicamente Jesús está diciendo: Basically, Jesus is saying to us, vivimos en un mundo caído we are living in a fallen world que se opone a todo lo que es bueno, that opposes everything that is good, que se opone a todo lo que es puro. that opposes everything that is pure. Esta característica de un ciudadano del reino de Dios This characteristic of a citizen of the kingdom of God se opone completamente a la manera de vivir del hombre natural. completely opposes the way of living of a natural man. ¿Qué quiere decir? Que al hombre natural no le gusta lo que usted y yo reflejamos. What does it mean? That the natural man doesn't like what you and I do or reflect. Jesús le dijo a sus discípulos: Jesus said to the disciples, si el mundo os aborrece, if the world hates you, sabe que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. keep in mind that it hated me first. Si fuera del mundo, If you belonged to the world, el mundo amaría lo suyo. it would love you as its own. Pero porque no sois del mundo, As you do not belong to the world,
antes yo os elegí del mundo, but I have chosen you out of the world. por eso el mundo os aborrece. That is why the world hates you. Es probable que reciba persecución por tus creencias. It's very likely that you will be persecuted because of your beliefs, Incluso en el trabajo por hacer lo que está bien. including in your work by doing what is good. Jesús te está diciendo, eres bienaventurado. Jesus is telling you you are blessed. En Juan 16:33 Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. In the book of John 16:33, Jesus says, I have told you these things so that you in me may have peace. In this world you will have trouble, but take heart, I have overcome the world. Dile al hermano que está a tu lado, eres bienaventurado. Say to the brother that is on your right or left side, you are blessed. Confía, Trust, porque Él ya venció al mundo. because he has already overcome the world. Díselo, Él ya venció al mundo. He has overcome the world. Y como seguidores de Cristo compartimos esa victoria. And as a Christ followers, we share this victory. Amén. Amen. Vamos a orar. Póngase sobre sus pies. Please, let's stand up and let's pray. Vamos a orar para que Dios Let's pray so that God nos ayude a predicar el evangelio cada día más. help us to preach the gospel every day, Que el Señor ponga ese amor por las almas que se pierden. so that God put in our heart this love for these lost souls. Padre, te adoramos. Father, we worship you. Te bendecimos, Señor. We bless you. A ti presentamos nuestra vida, Dios. We are presenting our lives to you, Father. Ayúdanos cada día más a predicar el evangelio. Help us day after day to preach the gospel, A tiempo y fuera de tiempo. in time and outside of time. Donde quiera que nos encontremos, Señor. Whatever we found ourselves in, Que podamos sembrar la semilla del evangelio. so that we can sow the seed of the gospel. Ayúdanos, mi Dios amado, Please help us, our loving Father, a ser cada día más como Jesús. to be day after day more like Jesus. Pon ese amor en cada uno de nosotros por las almas que se pierden. Put this love for these people that are lost. Put inside us this love, please. En el nombre de Jesús. In Jesus' name, Amén. amen.